Welcome back. Marina project is a booty to the politicians and businessmen. On Saturday, Murga fishermen cried foul over the proposed marina project. This is the Sankwar Bay. Proposed marina project is expected to come up in this area. This area is rich in shellfish. Low-income people seek their living by catching fish in this river. People rush to collect shellfish and earn their living. जे पळय तुमी बोटिंगान खोल घालपाक दिल्ले तो इतलो लोक चयला तुमी पूण तो कितें करपाचो हे लोकांक काम खंयचें आसतलें जे पळय सॅटिस्फाय जाता दुसरो एक काडून विकता आनी तो खुशाल जाता जे पळय हे लोकांक काम ना म्हणटर हेंच काम तांचें हो गरीब लोक तिसरी काडून पोट भरता आनी दिसांच्यान कांय ना म्हणल्यार म्हाका कमीत कमी लाखभर रुपया तरी लोक तिसरी घेवन वयता आनी विकता आनी पोट भरता सगळो गरीब लोक आनी तेन्ना मरिना तरी तांकां हे बाकी लोकांक हांकां कोणाक कांयच मेळचें ना कितें म्हणून खातले आतां प्रोजेक्ट आमकां कितें सिरीयस मेळपा हांगसर काय कितें जावपा आहा कांय जावपा ना हांगसर हें पळय इतलीं वर्सां साकून चलत येयली आमची परंपरा ही आतां तिसरी कालवां बिलवां काडटा खाता तेजेर एक तुमच्या पोटाचेर पांय दितलें आमच्या गरीब लोकांच्या आनी कांय ना. Some fishermen feel that this project is beneficial to only politicians and businessmen. It is only the booty for the politician and the business. Our everything have been destroyed. Our existence of natural thing which was there well protected by the Portuguese. I appreciate the Portuguese because they have done every rule. But since it is independent, we are destroying everything through the politician and the business. Tulsidas Naik explained how rich the river is with different species of shellfish. ते सांगताक नोकरी जातल्यो ही पळय पावटीर पळय म्हणटा न्हू ही तेणी जो पळय प्रोजेक्ट हांगा घालपाचो चिंतला ही पावट म्हणटा हांगा फक्त तिसऱ्योच न्हू तिसऱ्यो मेनी कालवां खुबे हांगा सगळें मेळटा हांगा प्रत्येक फातराच्या पोंदाक कुल्ली आसता कितें हांगा आमच्यान पिळग्यान पिळगे पयलीं साकून हांगा लोक पोट भरतात हजारांनी लोक येता हे सांकवाळच्या वाठाराचो 8 गांवचो लोक हांगा सगळे येवन हांगा पोट भरतात आनी म्हयन्यांतल्यान 2 जरगती जाता 2 जरगती कमीत कमी प्रत्येक जरगतीक 5-10 दीस म्हयन्यांतल्यान हांगा लोक येवन पोट भरता हजारांनी आनी ही पळय हांगासरली तिसरी जावं कालवां आसा ती एकदम टेस्टी. People of Sankwal and surrounding areas have voiced out against the marina project. On the other side, government says marina project will generate employment. But people want their living and not the project. Dishant Parab for Prudent. Housing scheme for journalists is the priority for the newly elected president of Goa Union of Journalists. Sadhguru Patel won the GUJ president election on Saturday. He has assured to look into the matter of pension scheme for senior journalists. Suhasini Prabhugaonkar lost the election with 18 votes. She secured 64 votes. It was also decided to take a morcha on Information and Publicity Department if issues related to journalists are not resolved by 3rd June. ह्या लोकांनी घामान कश्टान अशा आदल्या पत्रकारांनी ही संघटना उबी केल्या. हांव जेन्ना प्रचारा खातीर फिरतालो तेन्ना म्हाका तांची दुख्ख वेदना पत्रकारांच्यो कळून येताल्यो तांचे प्रश्न कसले आसा ते कळून येताले तांच्या खातीर हावजींग स्कीम करपाची गरज आसा हांगा भाड्याच्या खोलीन किंवा क्वॉर्टर्सान रावता पत्रकार सो हांव हावजींग स्कीम काडपाक प्राधान्य दितलो. दुसरी गोष्ट आसा ती पेन्शन स्कीम आसा पण ती सारकी स्थितीन ना. पेन्शन स्कीम दुरुस्त करप ती योग्य करप हाका हांव प्राधान्य दितलो. आम्ही आयच्या या एन्युअल जनरल बॉडीक असो ठराव घेतला की माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याक 2 जून पर्यंत पत्रकारांशी संबंधित वेगवेगळे योजना आसात त्यो जाग्यार उडोवपाक 2 जून पर्यंत तांकां मुदत दिल्ली आसा. 2 जून पर्यंत जर ती काम जावंक ना जाल्यार त्याच्या नंतर 3 जुनाक आम्ही माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचेर पत्रकारांचो एक मोर्चा व्हरपाचो ठराव आयच्या या एन्युअल जनरल बॉडी मिटिंगेक जाला. Union government's Make in India theme has been implemented without any concrete policy or legislation. Rajya Sabha MP Shantaram Naik feels Make in India policy will be a flop. Black money bill does not have any legal implication. Naik says it is not sure whether black money will be brought back into the country. Bill has stringent provision which will be wrapped by those who have supported this government earlier. Policy असल्याशिवाय मेजर प्रोजेक्ट किंवा मेजर आयडिया फ्लोट जावंच ना. पण ह्या बाबतीत मेक इन इंडिया बाबतीत अजूनपर्यंत देर इज नो पॉलिसी नो लेजिस्लेशन विच इज शॉकिंग. देयरफॉर आय फील दॅट मेक इन इंडिया पॉलिसी पळय आसा इज गोइंग टू बी अ फ्लॉप. डिफेन्साचे फाटी डील जाला
जर तर मेक इंडिया खरें येवपा आशिल्लें तर पयचे हेलिकॉप्टरचे डील पळय जाला तातूंत प्रत्येक पोस्ट पळय आसा ती जी डील एग्रीमेंट पळय जाता तातूंत मेक इन इंडिया येवपाचो तांचें मना आशिल्लें की आमी ताका विरोध करचो ब्लॅक मनी बिलाक आनी मागीर लोकांक सांगचें हें पळय ब्लॅक मनी बिलाक वापस करता आमी सांगलें ना तुम्ही हाडात कसलेच कमिटी नाका स्टँडींग कमिटी काय नाका सरळ पास करा आमचे फाटीं पास करा कारण त्या बिलांत तांणी अशी स्ट्रिंजंट प्रोविजन्स केल्या ज्याने ताका सपोर्ट करत त्याच गाडी मारपाक लागतले किंवा ह्या बिलाचो आधार घेवन ब्लॅक मनी ह्या देशांत हाडपाचें कसलीच तजवीज ना सेल फॉर पार्लमेंटरी अफेर्स आनी दोन दीस पयलीं करप पाकिस्तानाक करप म्हजे हो स्टेटमेंट एंटीनेशनल जे सेक्शन पळय लोक आसात बीफ खातात ताचे परत टिका करता आय एम अपोज टू दीस मीटिंग एट द मोस्ट कॅन से पण तुम्ही पाकिस्ताना वचून सांगता पळय हो देशद्रोहाचो स्टेटमेंट. Goa Educare Show was inaugurated in Panji on Saturday. It is a 2-day program aimed at providing educational options to students. Various courses and degrees that are offered by different institutions in India have participated in the show. Sandandre MLA Vishnu Wagh said, education can only help if we try to develop our intellect, as field of education has expanded beyond imaginations. But until and unless we don't try to develop our intellectual level, education doesn't help much. The purpose of education is to enlighten human minds, to make us realize what we are for. And as it is said in the Upanishads, it's just to find out who you are and why you come on this earth, why we've been sent to this universe. Let's take a short break. Stay tuned.